Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài. Chương trình hướng dẫn học tiếng Pháp. Chào các bạn đã đến với chương trình dạy tiếng Pháp trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta học bài số 15 trong chương trình có tên là rèn luyện kỹ năng nghe hiểu. Bonjour, bienvenue à l'entraînement à la compréhension orale avec la radio vietnamienne. Bây giờ chúng ta bắt đầu học từ mới. La fête des Lumières, Lễ ánh sáng, les spectacles son et lumière, biểu diễn ánh sáng và âm thanh, la presqu'île, bán đảo, l'inauguration de la Vierge de bronze, khánh thành tượng Đức Bà bằng đồng, la procession, đám rước, la fête religieuse, lễ tôn giáo, les dernières technologies, những công nghệ mới nhất. Các bạn thân mến, trong bài còn có một số cấu trúc cần lưu ý. affluer dans. Đổ về trong câu. Plusieurs milliers de personnes ont afflué dans les rues de Lyon. Hàng vạn người đã đổ về các đường phố của Lyon. Se dérouler dans. Diễn ra ở trong câu. L'essentiel des manifestations se déroulant dans le quartier de la presqu'île. Các hoạt động chủ yếu diễn ra ở khu phố của bán đảo. Transformer quelque chose en. Biến đổi thành trong đoạn. La mairie a transformé la fête religieuse en un festival dédié aux dernières technologies. Tòa thị chính đã chuyển lễ tôn giáo thành lễ hội công nghệ mới nhất. Écoutez maintenant le texte pour faire les QCM. Bây giờ chúng ta cùng nghe toàn bộ bài khóa để làm bài tập trắc nghiệm. Plusieurs milliers de personnes ont influé jeudi soir dans les rues de Lyon pour assister à la 13e édition de la Fête des Lumières, ensemble de spectacles son et lumière qui se tient jusqu'à dimanche. L'essentiel des manifestations se déroulant dans le quartier de la Presqu'île, fermé à la circulation. Chaque 8 décembre à Lyon depuis 1852, date de l'inauguration de la Vierge de bronze dorée au sommet de la basilique de Fourvière, les habitants allument de petites bougies aux fenêtres en hommage à Marie, vue comme celle qui a sauvé la ville de la peste. Plusieurs processions sont organisées rituellement. Depuis 1999, la mairie a transformé la fête religieuse en un festival dédié aux dernières technologies liées à la lumière. L'événement touristique le plus important de la capitale Rhône-Alpes. Écoutez maintenant pour faire le premier QCM. Bây giờ các bạn bắt đầu với các câu hỏi trắc nghiệm. Câu hỏi thứ nhất. Quel est le thème de l'émission? Chủ đề của bài là gì? A. La fête de la musique. B. Les spectacles. C. Les fêtes religieuses. D. La fête des Lumières. La réponse correcte, c'est la réponse D. La fête des Lumières. D. Lễ hội ánh sáng. Đáp án này đúng vì có nhiều từ và cụm từ liên quan đến lễ ánh sáng và các hoạt động liên quan. Đó là Fête des Lumières, de petites bougies, procession, technologie liée à la lumière. Bây giờ chúng ta tiếp tục với câu hỏi thứ hai. Écoutez pour faire maintenant le deuxième QCM. Quel est le pays concerné? Nước nào có liên quan? A. L'Indonésie. B. L'Espagne. C. La France. D. L'Égypte. La réponse correcte, c'est la réponse C. La France. C. Nước Pháp.
Đáp án này đúng vì ngay từ đầu bài đã có từ xác định những địa danh thuộc về nước Pháp. Đó là Lyon, Rhône-Alpes. Écoutez maintenant chaque partie du texte pour une compréhension détaillée. Bây giờ chúng ta nghe từng đoạn của bài khóa và trả lời các câu hỏi chi tiết. Plusieurs milliers de personnes ont afflué jeudi soir dans les rues de Lyon pour assister à la 13e édition de la Fête des Lumières, ensemble de spectacles son et lumière qui se tire jusqu'à dimanche. L'essentiel des manifestations se déroulant dans le quartier de la Presqu'île, fermé à la circulation. Écoutez et faites le premier QCM. Qu'est-ce qui se passe pendant la Fête des Lumières? Có gì diễn ra ở lễ hội ánh sáng? A. Des manifestations. B. Des sons et des lumières. C. Des spectacles sons et lumières. D. Des personnes dans la rue. La réponse correcte, c'est la réponse C. Des spectacles sons et lumières. C. Những trình diễn âm thanh và ánh sáng. Đáp án này được lựa chọn vì trong bài có câu Ensemble de spectacles sons et lumières qui se tient jusqu'à dimanche. Écoutez et faites le deuxième QCM. La plupart des spectacles ont eu lieu dans quel lieu de la ville? Đa số các hoạt động biểu diễn diễn ra ở đâu? A. Pendant le dimanche. B. Dans la ville. C. Dans la presqu'île. D. Dans les îles. La réponse correcte, c'est la réponse C. Dans la presqu'île. C. Ở bán đảo. Đáp án này được lựa chọn vì trong bài có câu L'essentiel des manifestations se déroulant dans le quartier de la Presqu'île. Bây giờ các bạn cùng nghe phần 2 của bài khóa. Écoutez maintenant la deuxième partie du texte. Chaque 8 décembre à Lyon, depuis 1852, date de l'inauguration de la Vierge de bronze dorée au sommet de la basilique de Fourvière, les habitants allument de petites bougies aux fenêtres en hommage à Marie, vue comme celle qui a sauvé la ville de la peste. Écoutez et faites le premier QCM. Quand est-ce qu'on célèbre la fête des Lumières? Người ta tổ chức lễ hội ánh sáng vào thời điểm nào? A. Le 18 septembre. B. Chaque 8 novembre. C. Le 18 décembre. D. Le 8 septembre. La réponse correcte, c'est la réponse B. Chaque 8 novembre. B. Ngày mùng 8 tháng 12 hàng năm. Đáp án này được lựa chọn vì trong bài có đoạn Chaque 8 décembre à Lyon depuis 1852. Écoutez et faites le deuxième QCM. Que font les Lyonnais ce jour-là pour rendre hommage à Marie? Người dân Lyon làm gì vào ngày đó để nhớ ơn Đức Bà Marie? A. Ils ouvrent les fenêtres. B. Ils allument de petites bougies à la fenêtre. C. Ils utilisent de petites bougies. D. Ils sauvent la ville de la peste. La réponse correcte, c'est la réponse B. Ils allument de petites bougies à la fenêtre. B. Họ thắp những ngọn nến nhỏ ở cửa sổ. Đáp án này được lựa chọn vì trong bài có câu Les habitants allument de petites bougies aux fenêtres en hommage à Marie. Bây giờ các bạn cùng nghe phần thứ 3 của bài khóa. Écoutez maintenant la troisième partie du texte. Plusieurs processions sont organisées rituellement. Depuis 1999, la mairie a transformé la fête religieuse en un festival dédié aux dernières technologies liées à la lumière, l'événement touristique le plus important de la capitale de Rhône-Alpes. Écoutez et faites le premier QCM. En quoi la fête religieuse est-elle transformée? Lễ tôn giáo đã được chuyển đổi như thế nào? A. En manifestation de la région. B. En fête populaire. C. En procession dans les rues de la ville. D.
en festival de nouvelles technologies liées à la lumière. La réponse correcte, c'est la réponse D, en festival de nouvelles technologies liées à la lumière. D. Biến thành lễ hội công nghệ mới về ánh sáng. Đáp án này được lựa chọn vì trong bài có câu La mairie a transformé la fête religieuse en un festival dédié aux dernières technologies liées à la lumière. Écoutez et faites le deuxième QCM. Pour le tourisme à Lyon, la fête des Lumières joue quel rôle? Đối với ngành du lịch ở Lyon, lễ hội ánh sáng có vai trò gì? A. Une occasion pour la technologie. B. L'événement le plus important. C. La capitale de la région. D. Une procession de la capitale. La réponse correcte, c'est la réponse B, l'événement le plus important. B. Là sự kiện quan trọng nhất. Đáp án này được lựa chọn vì trong bài có đoạn L'événement touristique le plus important de la capitale Rhône-Alpes. Các bạn vừa trả lời những câu hỏi trắc nghiệm của bài Nghe hiểu nói về lễ hội ánh sáng ở Lyon. Trước khi kết thúc bài học, các bạn nghe lại bài khóa một lần nữa để hiểu rõ hơn. Vous venez de répondre au QCM sur les fêtes de la lumière à Lyon. Avant de nous dire au revoir, écoutez encore une fois le texte pour une meilleure compréhension. Plusieurs milliers de personnes ont influé jeudi soir dans les rues de Lyon pour assister à la 13e édition de la Fête des Lumières, ensemble de spectacles son et lumière qui se tient jusqu'à dimanche. L'essentiel des manifestations se déroulant dans le quartier de la Presqu'île, fermé à la circulation. Chaque 8 décembre à Lyon depuis 1852, date de l'inauguration de la Vierge de bronze dorée au sommet de la basilique de Fourvière, les habitants allument de petites bougies aux fenêtres en hommage à Marie, vue comme celle qui a sauvé la ville de la peste. Plusieurs processions sont organisées rituellement. Depuis 1999, la mairie a transformé la fête religieuse en un festival dédié aux dernières technologies liées à la lumière. L'événement touristique le plus important de la capitale Rhône-Alpes. Các bạn thân mến, bài học ngày hôm nay kết thúc tại đây. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại ở buổi học tiếng Pháp lần sau của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Au revoir et à bientôt.